हरि ओम नमस्कार। आपण समस्त को मोर ये पॉडकास्ट को बहुत बहुत स्वागत। आज पॉडकास्ट किछि विशेष अच्छे और किछि विशेष लोकों पई अच्छे। लोक तो नुहे कुनी कुनी छोट छोट पिलांक पई आज पॉडकास्ट अच्छे। आज पॉडकास्ट रे आमे सुनिबा गोटे कहानी माने स्टोरी और जोटा कि कुनी कुनी छुआ मानक पई उपयोगी बड़ मानक पई मध्य उपयोगी। तो चलंतु सुनिबा आजिर कहानी। आजिर कहानी होउची महाराज युधिष्ठिरଙ୍କ विषय रे। महाराज युधिष्ठिर किए आपण माने जानि थिबे। पंचु पांडवଙ୍କ भितर प्रथम ज्येष्ठ भ्राता होउचंती महाराज युधिष्ठिर। पिला मानक पई कहि रखे पंचु पांडव हेले कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। तो एमानक भितर सबुठु बड़ भाई किए थिले पिला माने युधिष्ठिर थिले सबुठारु बड़ भाई। जेहेतु से बड़ भाई थिले तो सी राजा थिले, महाराज थिले। तो जेतेबेले युधिष्ठिर महाराज थिले तांको दरबार को राज्यवासी सब आसंती निज निजर असुविधा सब नेकी आ सेही असुविधा गुड़िकर समाधान करती महाराज युधिष्ठिर। क्या जदि किसी द्रव्य आवश्यक थाए, किसी जिनस आवश्यक थाए ताहले सेया महाराज युधिष्ठिर तांको दियंती। आउ कहार किछि अन्य अन्य प्रकार असुविधा थिले मध्य से गुडाकर समाधान करती। दिनकर घटना गोटे ब्राह्मण दरबार को आसी थांती। से जेतेबेले दरबार रु फेरिले भीम दरबार बाहर ठिया होइके देखुछंती। भीम लक्ष्य कले जे ब्राह्मणଙ୍କର मुह सुखी जाइछि। से टिके सेटा अड़ुआ लगिला। से संगे संगे जाइकी ब्राह्मण को पचारे, प्रणाम ब्राह्मण महाराज, मु जानी पारे कि आपणकर मुह काई सुखी जाइछि। काईकि ना मु जेतिके देखिछि मो भाई को दरबार रु जे केही भी आसे हस हस मुह नहीं कि आसे, किंतु आपणक मुहटा सुखी जाइछि काईकि जानी पारे कि? ब्राह्मण कहले कथा कौन कि महाराज मोर तो असुविधा कथा शुणिले आ मते जहाँ दरकार भी से शुणिले, किंतु से कहले कि सेटा मते से काली की देबे। मते सेटा आज ही दरकार थिला, किंतु महाराज कहले किछि व्यस्त होनी मु काली की देबे। भीम शुणी कि टिके 2 मिनट भाबिले, कहले अच्छा एया ताहले कथा एठी आपणकर असुविधा अछि, ठीक अछि व्यस्त होंतनी, मु किछि गोटे करूछि। तापर भीम कौन कले जानिछु पिला माने, दौड़ी दौड़ी गले कोठी की दरबार रो मुख्य कबाट पाख, मुख्य दरवाजा जो थाए दरबार रो चारियाडे बाउंड्री गोटे थाए ना, पाचेरी थाए। से पाचेरी को जो दरवाजा क्लोज करे, जो कबाट क्लोज करे, से कबाट पाखु गले। और से कबाट पाखर गोटे विराट ड्रम थिला। से ड्रम को से कौन कले जाई जानछो, बाड़ेवा स्टार्ट कले। से ड्रम काई रखा जाउथला आग कहलो पिला माने, काईकि ना आग तो एमती एबे भलिया मोबाइल फोन किंबा टीवी ए सब नथिला। तो जदि काहा को किछि खबर दबार अछि, राज्यवासी को किछि खबर दबार अछि, ताले कोन करा जाउथला ना से ड्रम को जोर जोर पिटा जाउथला। और से ड्रम रु बहुत जोर साउंड बाहर थिला, जोटा कि समस्त घरे पहुंच पारियो। से ड्रम रो साउंड सुनी कि सबु लोक राजा दरबार पाखरे एकाठी होथिले। सबु लोक एकाठी हेबा परे समस्त को खबर कुहा जाउथला, जहाँ भी खबर सूचना दबार थाए दिया जाए। तो भीम जाइकी से ड्रम बाड़ेवा लगे। तो से साउंड गला, समस्त पाखे पहुँचला। समस्ते भाविले अरे कौन गोटे जरूरी सूचना दबा को बोधे दरबार रु आसुची, खबर आसुची, साउंड से आसुची। समस्ते जे जार काम छाड़ी दौड़िले। आउ ए साउंड भी पहुँचला क्या पाखे, महाराज युधिष्ठिर पाखे। महाराज युधिष्ठिर भी दौड़ी आसिले, अर्जुन दौड़ी आसिले, नकुल, सहदेव आउ द्रौपदी भी दौड़ी आसिले। पिला माने जानी थिबो द्रौपदी होचंदी पंचु पांडवंकर स्त्री पत्नी। तो समस्ते जेतेबेले दरवाजा पाखरे पहुँचले, से जो मेन गेट पाखरे पहुँचिले, युधिष्ठिर भाबिले कौन हेची, भीम काहेकि एटा ड्रम को बाड़ौछि। से जाइके पछाड़ू जाई भीम का हाथ रे कांधरे हाथ पके। भीम को पचारे अरे भीम रही जा, समस्ते एकाठी हो गले, एबे तुमको जहाँ खबर दबार अच्छी दे पार। भीम कहले अच्छा समस्ते आसीगले, आपण भी आसीगले महाराज, और ठीक अच्छे एथर मुझे से खुशी खबरटा दे दी।
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା, ଆରେ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଭୀମ ପାଖରେ ଅଛି? ହଁ ହଁ କୁହ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ଅଛି? ତାପରେ ଭୀମ କହିଲେ, ଶୁଣ ଶୁଣ ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆମର ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ହାସଲ କଲି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଦରବାର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତ କିଛି କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତ ଜୟ କରିନି, ଆଉ କ'ଣଟେ ମୁଁ ହାସଲ କଲି? ପୁଣି ଭୀମ କହୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛ ମହାରାଜ ଯାହା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାହା କେହି ବି ଆଜି ଯାଇ ହାସଲ କରିନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ସେ ଜିନିଷକୁ ଜିତି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ, କ'ଣ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ବୋଧେ ଜୟ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଆରେ ଭୀମ, ତୁ କାହିଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରଖୁଛୁ କହିଲୁ? ଜଲ୍ଦି କହ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ ହାସଲ କରିଛି। ଭୀମ ଜୋରରେ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ଭାଇ, ଆପଣ ସେଇଟା ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମହାନତାକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କେତେ ନମ୍ର, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକେଇଲୁଣି, ଆଉ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି କହ କ'ଣ ସେଟା। ତାପରେ ଭୀମ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁଲେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି କେମିତି? ତାପରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତତେ କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିଛି? ଭୀମ କହିଲା, ଆରେ ଆପଣ ବା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ ଆପଣ କାଲିକି ଦେବେ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ। ଆପଣ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିନଥାନ୍ତେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କାଲିକି ବି ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାରାଜ ବି କାଲିକି ବଞ୍ଚିବେ? ଆପଣ ନିହାତି ଜାଣିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କେତେବେଳେ ମରିବ, କିଏ କେତେବେଳେ ବଞ୍ଚିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସେମିତି କହିଲେ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଭାଇ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ତ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ମୋତେ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ସତରେ ତ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୁଁ କାଲି ବଞ୍ଚିବି କି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କାଲି ବଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ କାଲିକି ଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମହାରାଜ, କହିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆସନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତା ପରଠୁ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେବେ ବି କାହାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ ପରେ ଦେବି କିମ୍ବା ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେବି ବୋଲି କହିଲେନି। ସେ ଯେତେବେଳର ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ହିଁ ଦେଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲ। ଏଇ କାହାଣୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ଆକୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଆମେ କେମିତି ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଟିକେ ଭାବିଲ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମକୁ ଦେଉଛି। ଖରା ଛୁଟି ହେଲା, ଖରା ଛୁଟି ମାନେ କି ସମର୍ ଭେକେସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଦିନ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ତୁମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ତୁମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ହୋମୱାର୍କସ୍ ବି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି, ଆରେ ହୋମୱାର୍କ କଲୁ କି? ତୁମେ କ'ଣ କୁହ, ବହୁତ ଦିନ ଛୁଟି ଅଛି, କରିଦେବି ଥାଉ। ତାପରେ ଖରା ଛୁଟିରେ ଅଜା ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ କିଏ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ବାହାର ଜାଗାକୁ କିଏ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲିରେ ଏମିତି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପଳାଏ। ଶେଷକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ 1-2 ଦିନ ଥିବ, ମନେ ପଡ଼େ ହୋମୱାର୍କ କରିବାର ଥିଲା ମୋତେ। ତାପରେ ମରି ପଡ଼ି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଅଧା ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଅଧା ଲେଖା ହେଇନଥିବ, ଗନ୍ଧିଆ ହେଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ କରିକି ସବୁ ହୋମୱାର୍କ ସରେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି କାମକୁ ବି ପରେ କରିବା ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିନଥାଉଛେ ଆମେ କେତେବେଳେ ପରେ ଟାଇମ୍ ପାଇବା କି ନ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳର କାମ ସେତେବେଳେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଆଜିର କାମ ଆଜି ହିଁ ଫିନିଶ୍ କରିବାକୁ ଅଛି, ଆଉ କାଲିର କାମ କାଲିକି ଫିନିଶ୍ କରିବ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର କାମକୁ ମୁଁ କାଲିକି କରିବି ଯଦି ବୋଲି ଭାବିଲ, ତାହେଲେ କାଲିକି ସପୋଜ୍ ତୁମ ଘରକୁ କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ କି ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲ, ତ ସେଇ କାମଟା ରହିଗଲା, ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନିଜେ ସେତେବେଳେ ଖାଉଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏବେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ମାମାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଖାଇବାଟା ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଖାଇ ଦେଉଛ ନା। ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିବା? କୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବାରେ କାହିଁକି ଅବହେଳା କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇବାନି କି ପରେ କରିବି ବୋଲି ଭାବିବାନି। ଯେତେବେଳର କାମ ଆମେ ସେତେବେଳେ କରିବା। ତ ଆଜିର କାହାଣୀ ଏହା ଥିଲା। ଆଉ ଏ କାହାଣୀର ନାଁ କ'ଣ ଦେବ ତୁମେ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ୍ କର। ରହୁଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ଆଉ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ସହିତ।
ନମସ୍କାର, ହରି ଓମ୍।